Naging matrayumpuan na ginibong Grand Proclamation Rally kan Team 1 Kamsur asin Team 1 Iriga sa open ground kan University of St. Anthony digdi sa siyudad din Iriga, Kasubangking. Kompleto ang linyada kan Team 1 Kamsur sa panginginot kan nagdadalagan para Gobernador El Rey Villafarte asin ang Vice Gobernador kaini na si incumbent asin re-electionist Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin kan tulong para board member na kinababalian ni para board member Bruno Oliva, board member Donna Oñate asin board member Attorney Sai Noble. Ang Team 1 Iriga kumpleto man sa panginot ni incumbent Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Edsel Dimaywat asin ang 10 para konsyal kan syudad. Orgulyong pigasabi ni Mayor Rex Oliva na nangyari asin nagilibo kani man inot naman na piga promesa kan alkalde kan nakalis na karampanyahan kan 2022 sa pagdalagan kay ni kumo alkalde kan syudad. May subot na sudya si Mayor Oliva kaya daini nasusubok sa mga taga-Iriga na liwat na maghagad nin mandato ngunyan na 2025 election orok na digdi sa lokal.